बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम देखेंगे मुस्लिम तालीमी निज़ाम। मुस्लिम तालीमी निज़ाम पढ़ने से पहले हम कुछ तारीख के वाक़यात का जायज़ा लेंगे, जिसके ज़रिए हमको ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से मुस्लिम तालीमी निज़ाम हिंदुस्तान में अमल में आया। ये जो तारीख है, इससे रिलेटेड पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि हमको एक आइडिया मिले ताकि हम समझ पाएं कि मुस्लिम तालीमी निज़ाम की शुरुआत हिंदुस्तान में क्यों हुई और किस तरह से हुई। उससे पहले 632 ईस्वी में क्या हुआ। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। उनकी वफ़ात के बाद 636 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। खलीफा क्या होते थे? खलीफा के हाथों में तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी होती थी और वो तमाम मजहबी और सियासी अफ़ाल को अंजाम देते थे। ये तो हमें पता है। तो ये जो खिलाफत का सिलसिला है ये जारी रहा और 711 ईस्वी में वाजिद अली को खलीफा बनाया गया। किसको? वाजिद अली को। तो श्रीलंका के हुक्मरानों ने वाजिद अली को एक तोहफा भेजा, लेकिन वो जो तोहफा था वो वाजिद अली तक नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि वो जो तोहफा था वो हिंदुस्तान में एक मुकाम देहबल पर लूट लिया गया। उस वक्त जो हिंदुस्तान के जिस एरिए में ये जो तोहफा लूट लिया गया था उस पर ब्राह्मण राजा की हुकूमत थी, उसका नाम था दाहिर। खलीफा के तोहफे को लूटा गया। इस वजह से ईरान के हुक्मरान मंसूर हज्जाज ने दाहिर, जो कि ब्राह्मण राजा था हिंदुस्तान का, उसको खत लिखा और कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, लेकिन दाहिर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जो मंसूर हज्जाज थे, जो कि ईरान के हुक्मरान थे, उन्होंने हिंदुस्तान पर हमले के इरादे से मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मंसूर हज्जाज ने क्या किया? ईरान से मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि वो हिंदुस्तान पर हमला करें। मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे और ये हिंदुस्तानियों पर मुसलमानों का पहला हमला माना जाता है, क्योंकि इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम थे उनको फतेह हासिल हुई थी। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई। इससे पहले भी मुसलमान हिंदुस्तान आया करते थे, लेकिन वो सिर्फ तिजारती तौर पर था। इस वाक़ये के बाद मुसलमानों ने यहाँ पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अलप्तगीन और सुगुप्तगीन दोनों तफरी के लिए हिंदुस्तान आए थे, जो अफ़गानिस्तान का एरिया है उधर। यहाँ पर किसी की भी हुकूमत नहीं थी। किसी की भी हुकूमत ना होने की वजह से उन्होंने वहाँ पर एक हुकूमत कायम की। मोहम्मद बिन कासिम का तो हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और उनको फतेह हासिल हो गई। अब यहाँ पर दूसरे मेंबर्स है अलप्तगीन और सुगुप्तगीन। ये दोनों तफरी के लिए हिंदुस्तान आते हैं और अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाते हैं। जो सुगुप्तगीन है वो पहले अलप्तगीन का गुलाम था, लेकिन बाद में उसका दामाद बन गया। तो ये जो सुगुप्तगीन है उसका बेटा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में तो हम सब जानते हैं। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 17 बार हमले किए। महमूद गजनवी क्या करता था? हिंदुस्तान पर हमले करता था और यहाँ की जो भी कीमती अशिया है, जो भी साजो सामान है, यहाँ से लूट कर ले जाया करता था अफ़गानिस्तान को। तो महमूद गजनवी है उसका ताल्लुक़ था गजनवी सल्तनत से। गजनवी सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था बहराम शाह। 1030 में महमूद गजनवी की वफ़ात हो गई। गजनवी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद जो छोटे छोटे राजा होते हैं उन्होंने अपनी अलहदा हुकूमत का ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद में आमद हुई मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने 1191 में चौहान सल्तनत से जंग की। उस वक्त उसका राजा था पृथ्वीराज चौहान। 1191 में जो जंग हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान को फतेह हासिल हुई, लेकिन उसके बाद में फिर 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से हमला किया और इसमें पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हासिल हुई। ये जंग तराइन के मुकाम पर हुई, इसीलिए इसको बैटल ऑफ तराइन भी कहा जाता है। पहली जंग तराइन में मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई, लेकिन 1 साल के बाद जो दूसरी जंग तराइन हुई उसमें मोहम्मद गौरी को फतेह हासिल हुई। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का तो नाम सुना है हम सब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर की हैसियत से रखा। कहाँ पर? हिंदुस्तान में गवर्नर की हैसियत से रखा। 1206 में मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो गया।
1206 में जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो गया तब लाहौर के अमीरों ने समझाया कुतुबुद्दीन ऐबक को कि वो हिंदुस्तान में एक हुकूमत को कायम करे और आगे बढ़ाए। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में स्लेव डायनास्टी की शुरुआत की। किसकी? स्लेव डायनास्टी, गुलाम सल्तनत की शुरुआत की। इस तरह से क्या हुआ, जो हिंदुस्तान है यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है उसका आगाज हुआ। कुतुबुद्दीन पहला हुक्मरान था जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और मोहम्मद बिन कासिम वो पहले मुसलमान शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया था। ये था एक ओवरव्यू कि किस तरह से मुस्लिम हुक्मरानों की आमद हिंदुस्तान में हुई। अब हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मुस्लिम तालीमी निज़ाम। क़रून वस्ता के दौर में बरे सग़ीर पाक व हिंद ने एक बुनियादी तब्दीली का मुशाहिदा किया। मुल्क पर मुख्तलिफ गैर मुल्की हुक्मरानों ने हमले किए और दुनिया भर से कई ताजिर आकर मुल्क में आबाद हुए। जैसा कि हमने पढ़ा 8वीं सदी के आगाज़ तक हिंदुस्तान पर मुसलमानों के हमले शुरू हुए और इन हमलों के नतीजे में इन्होंने हमारे मुल्क में सल्तनतें कायम की। इस तरह हमारे मुल्क में इस्लामी तालीम की भी शुरुआत हुई। मुग़ल हुक्मरानों के दौर में तालीम ने एक नए पहलू के साथ तरक्की की। जो मुग़ल हुक्मरान थे उनके दौर में तालीम बहुत ज़्यादा तरक्की पाई, स्पेशली मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम किस तरह से आया ये तो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो तालीमी मकासद थे वो क्या हैं। जो मुस्लिम तालीमी निज़ाम था उसमें सबसे पहले था मजहबी तालीम देना, ये बुनियादी मकसद, और साथ ही साथ इल्म का फ़रोग़, इस्लाम को फैलाना, इस्लाम की तबलीग और अखलाक़ी इक़दार, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, इस्लामी तहज़ीब का फ़रोग़ करना और जो मादी खुशहाली है, जो मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी मुहैया करना और साथ ही साथ आखिरत की तैयारी। ये तमाम मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि तालीमी मकासद थे। नेक्स्ट देखिए, जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम था इसके अहम खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ये हुक्मरानों की सरपरस्ती, जो भी तालीमी इदारे होते थे उनकी ज़िम्मेदारी हुक्मरानों ने अपने ज़िम्मे मिली थी और उनको माली इमदाद फ्राहम की जाती थी हुक्मरानों के ज़रिए। नेक्स्ट देखिए, काबिल असातिज़ा। यहाँ पर काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया जाता था, जैसे कि अरब, फ़ारसी और वस्त एशिया के जो उल्मा होते थे उनको हिंदुस्तान में तालीम की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए मदऊ किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती थी। सिर्फ और सिर्फ दीनी नहीं बल्कि यहाँ पर दुनियावी तालीम भी दी जाती थी और तालीम मुफ्त थी। शहर में करीब में तालीमी इदारे पाए जाते थे। जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो तालीमी इदारे हैं वो शहर से बहुत दूर होते थे, लेकिन जो मुस्लिम एजुकेशन पीरियड था यहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं शहर के करीब होते थे। नेक्स्ट देखिए, ज़ात पात से दूर, यानी कि सबके लिए तालीम। जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें वर्ना सिस्टम हुआ करता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में तालीम सबके लिए थी और सब पर इनफरादी तवज्जो दी जाती थी और साथ ही साथ सख्त नज़्म ज़ब्त होता था। बच्चों को पनिशमेंट्स भी दिए जाते थे और इसके साथ साथ तकनीकी तालीम, जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी सिखाया जाता था। वोकेशनल एजुकेशन, पेशा वाराना तालीम भी दी जाती थी और इस दौर में यतीम खाने भी बनाए गए और हॉस्टल्स भी बनाए गए बच्चों के लिए और साथ ही साथ लाइब्रेरीज़ का क़याम अमल में आया। आम सब्जेक्ट्स के अलावा जो दीगर मज़ामिन हैं उनको भी पढ़ाया जाता था और जिस तरह से एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में मॉनिटोरियल सिस्टम होता था, इस दौर में भी मॉनिटोरियल सिस्टम पाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, हुक्मरान मदारिस की तमाम जिम्मेदारी संभाल लेते थे और माली इमदाद भी दिया करते थे और रियासतों का कोई कंट्रोल इस पर नहीं होता था। टाउन सेंटर था, यानी कि शहर के करीब वाक़ होता था या शहरों के अंदर तालीमी इदारे पाए जाते थे। एग्ज़ामिनेशन का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता था। जो उस्ताद है वही तय करता था कि कौन आगे जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी अहम खुसूसियात ये है कि जो तालीमी इदारे हैं वो दो किस्म के होते थे, एक था मकतब और एक मदरसा। इब्तदाई सतह के लिए मकतब पाए जाते थे और आला जमातों के लिए मदरसे पाए जाते थे। देखिए यहाँ पर जिस तरह से एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में उपनयन संस्कार किया जाता था, उसी तरह यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में तालीम के आगाज़ के लिए एक रस्म अंजाम दी जाती थी। उसे कहा जाता था बिस्मिल्लाह ख्वानी।
لڑکوں کے لیے بسم اللہ خوانی اور لڑکیوں کے لیے زر فشانی یہ رسم ادا کی جاتی تھی، اور تعلیم کے لیے ایک متعین عمر تھی جو تھی 4 سال 4 ماہ 4 دن۔ نیکسٹ دیکھیے ذریعہ تعلیم۔ جو ذریعہ تعلیم تھا وہ تھا عربی میں، فارسی میں اور ساتھ ہی ساتھ اردو میں بھی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تعلیمی ادارے 2 تھے، مکتب اور مدرسہ۔ اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن دیا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا مدرسہ عالیہ۔ فرسٹ ہم دیکھیں گے مکتب۔ مکتب عربی زبان کے لفظ کتب سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ابتدائی اسکول، اور یہاں پر جو پڑھاتے تھے انہیں کہا جاتا تھا مولوی۔ 20ویں صدی تک صرف مکتب ہی مسلم تعلیمی نظام کے ذرائع تھے، اور یہ جو تھے مساجد سے جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کی کوئی متعین مدت نہیں تھی۔ شریک ہونے کے لیے عمر تھی 4 سال 4 ماہ 4 دن، لیکن جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوئی متعین مدت نہیں تھی۔ یہاں عربی میں حرف تہجی پڑھایا جاتا تھا جو بعد میں اردو میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی اور سکھایا جاتا تھا، اور نماز سکھائی جاتی تھی، گفتگو کے آداب سکھائے جاتے تھے، قواعد سکھائے جاتے تھے، 3 Rs ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک وغیرہ یہاں پر سکھایا جاتا تھا، یعنی کہ بیسک ایجوکیشن یہاں پر دی جاتی تھی۔ نیکسٹ دیکھیے مدرسہ۔ یہ عربی زبان کے لفظ درس سے آیا ہے جس کے معنی ہیں لیکچر۔ یہ ثانوی تعلیمی مدارس ہے جہاں طلبہ کو آگے کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی جو مکتب سے تعلیم حاصل کر کے آتے تھے ان کو آگے کی تعلیم مدرسے میں پوری کرنی ہوتی تھی۔ اس کے لیے کوئی خاص رسم انجام نہیں دی جاتی تھی جس طرح سے مکتب میں داخلے کے لیے دی جاتی تھی۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کی مدت 10 سے 12 سال ہوتی تھی۔ کتنی؟ 10 سے 12 سال۔ یہاں مذہبی تعلیم کے علاوہ دیگر مضامین جیسے کہ ریاضی، یونانی، الہی یعنی کہ فلسفہ، طبیعت وغیرہ کی بھی تدریس دی جاتی تھی۔ طالب علموں کو اپنی مرضی کے مطابق مضامین چننے کا اختیار تھا۔ نیکسٹ دیکھیے مدرسہ عالیہ۔ یہاں تعلیمی سیمینار اور مذہبی بحث و مباحثے منعقد ہوتے تھے۔ جس طرح یونیورسٹیز ہوتی ہے یہ بھی اس دور کی یونیورسٹیز کے طور پر کام انجام دیتے تھے۔ مکتب کا نصاب: لکھنا پڑھنا، بنیادی حساب، حرف تہجی یا پھر پہاڑے حفظ کرانا، اور کچھ کتاب ہوتی تھی جیسے کہ گلستان، بوستان وغیرہ، یہ تمام مکتب کے نصاب ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ سطح پر طب یعنی کہ میڈیسنز پڑھائی جاتی تھی، اخلاقیات، الویت، فلکیات، الجبرا، جیومیٹری اور قانون، زراعت، معاشیات، اور جو پبلک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوتا تھا وہ پڑھایا جاتا تھا اعلیٰ سطح پر۔ خواتین کی تعلیم: ابتدائی تعلیم تک ہی محدود تھی خواتین، اور جو بڑے گھر کی لڑکیاں ہوتی تھیں وہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی تھی، وہ بھی پرسنل ٹیوٹرز کے ذریعے۔ ان میں چند مثالیں ہیں: گلبدن، رضیہ سلطان، زیب النساء بیگم، موہن عنایہ جو کہ اکبر کی نرس تھی، چاند سلطان، جہاں آرا، بیگم سلطان، سلطانہ۔ یہ ہمایوں کی بھتیجی تھی اور اکبر کی بیویوں میں سے ایک تھی۔ کون؟ سلطانہ۔ نیکسٹ دیکھیے استاد اور شاگرد کے درمیان رشتہ۔ مولوی کہا جاتا تھا مکتب میں اور امام کہا جاتا تھا مدرسے میں، مرشد بھی کہا جاتا تھا۔ استاد کا بہت احترام کیا جاتا تھا، اور استاد جو طالب علم ہیں ان پر انفرادی توجہ دیتے تھے۔ جو قرآنی اصول ہے اس پر مبنی رشتہ ہوتا تھا، اور استاد کو باپ کا درجہ دیا جاتا تھا۔ نیکسٹ دیکھیے اہم تعلیمی مراکز۔ اہم تعلیمی مراکز میں ہیں دہلی، آگرہ، جونپور، بیدر، اجمیر اور مالوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ جو غلام سلطنت ہے، غلام سلطنت سے تعلق رکھنے والے التمش نے سب سے پہلے دہلی میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس کا نام ہے مدرسہ معیزی، جو کہ معیز الدین محمد غوری کے نام پر بنایا گیا۔ نیکسٹ دیکھیے بلبن سلطان نصیر الدین کا وزیر تھا۔ بلبن نے سلطان ناصر الدین کے نام پر مدرسہ ناصریہ کی بنیاد رکھی۔ مدرسہ ناصریہ کس نے بنایا؟ بلبن نے، اور وہ کون تھا؟ سلطان ناصر الدین کا وزیر تھا۔ طبقات نصیری ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہے منہاج السراج۔ منہاج السراج کو جو مدرسہ ہے اس کا پرنسپل مقرر کیا گیا مدرسہ ناصریہ کا۔ نیکسٹ دیکھیے جو دہلی ہے اس میں تغلق کے دور میں 1000 سے زائد مدارس قائم ہو چکے تھے۔ نیکسٹ سلطان محمد فیروز شاہ نے دہلی میں حوض قز کے جنوبی جانب مدرسہ فیروز شاہی کی بنیاد ڈالی۔ جلال الدین خلجی نے دہلی سے قریب
کلگوری کے مقام پر امپیریل لائبریری کو قائم کیا اور اس کا انچارج بنایا امیر خسرو کو۔ جو دینیاتی نصاب ہے اسے درس نظامی بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دیوبند عربی یونیورسٹی نے عربی اردو میں دینیات کے علم کی اعلیٰ روایت کو برقرار رکھا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں دیوبند نے ابھی بھی عربی بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر پڑھائی جاتی ہے۔ محمد غوری نے 1192 کے بعد ہمارے ملک میں مکتب کے نام سے مدرسے شروع کیے۔ ظہیر الدین بابر یہ ترکی اور فارسی کے مشہور اسکالر تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات تذکرہ بابری کے نام سے لکھی اور ادبی کاموں کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ شہرت عام کے نام سے شروع کیا۔ کئی تعلیمی ادارے ان کے دور میں قائم کیے گئے۔ کن کے؟ ظہیر الدین بابر۔ ہمایوں تذکرۃ الواقعہ کتاب میں ان کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ ہمایوں کی شیر شاہ سوری کے شکست دے کر جب ہمایوں نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کی تب اس نے پلیجر ہاؤس شیر منڈل عمارت کو لائبریری میں تبدیل کر دیا۔ نیکسٹ ہے اکبر۔ اکبر کے آنے سے پہلے جو تعلیم تھی مذہبی تھی، لیکن اکبر کے آنے کے بعد تعلیم میں بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی۔ شاہ جہاں دارالبغا میں امپیریل کالج شاہ جہاں کے دور میں بنایا گیا۔ سکندر لودھی نے تعلیمی نظام میں تبدیلیاں کی۔ جو مذہبی تعلیم تھی اس کے علاوہ منطقی تعلیم پر بھی زور دیا سکندر لودھی نے۔